Rare na? Eh, naduduma ko. Daw na? Sa kumulan, kaya karon. Bawal nyo? Mike nyo? Ano no? Mangga. Sabi ko yung mo. Dali ka lang kanina, minirong mo? Bukas sakit mo ito, wala. Akin, gani. Akin man. Pero yung hindi man ba ito? This is my house. I want you to know that this house is for Gardi family only. Ang ikaraya, ito na? Ay, sorry, Ikaraya pa pala. Hindi Hindi kita ng Ikaraya. This is my Carabao. Two Carabaos walking the street. That's my sister, Bot. She is my best friend. Hello, Bot. Hello, Mana. Smile. Kasi parang gani. Gani. Hello, Shinshin. Dalo. Bataray. Tama na ba tayo? Hello, Patis. Sa dala ng patis. Ang Patis. Bow. Naga daw pinagat man to sa mangga. Ay, ala. Hello, Tutoy Piang. Ala. Hello, Tata. Oh. Nag-cry sa... Oh, ala. Nang. Kiss nang. Hindi. Ay! Sige, liot. No. Liot. Sinsin lang. Kas. Kiss. Hindi mo kitain. Sige, kiss. Ay, di kita ano. Eh, kadlaw, abi mo nami. Ako naman day. Babasyon siya ako day. Hello. Alright, iyo. Ito ba, I'm Micah. I'm from Gimbal. Datod. I'm 16 years of age. I'm standing 5'3" of height. I don't know the sugpon. Sorry. Man, Gwapa ta kuni. No. Nagpati mo. Mwah. Kadlawanti mo ba siya? Hello. Tama rin siya. No, but